Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. We meet again in the second semester. We are going to discuss chapter 7, that is Folk Tale, Story of Sangkuriang. Let's see the definition of folktale. Folktale is a story or fairy tale that is characteristically anonymous, timeless, and placeless, which circulates orally among people. This type of story is passed on from generation to generation, and it is usually unknown who the author is. Di sini maksudnya anak-anak adalah folktale ini adalah sebuah kisah atau dongeng yang secara khas anonim, abadi, dan tanpa tempat, yang beredar secara lisan di antara orang-orang. Jenis cerita ini disampaikan dari generasi ke generasi, dan biasanya tidak diketahui siapa pengarangnya. Let's see folktale structure. The folktale structure is a form of narrative text. Narrative text is a type of text that contains storytelling that has a series of plot, events, chronologically, and is interconnected. The story in narrative text is a fictional story. Because narrative text contains a fictional story, or not real, the story is imaginary and not necessarily true. Maksudnya anak-anak, struktur dari folktale itu merupakan salah satu bentuk teks naratif. Naratif teks adalah suatu jenis teks yang berisi pengisahan cerita yang mempunyai rangkaian plot atau peristiwa secara kronologis dan saling terhubung. Kisah dalam naratif teks merupakan kisah fiksi atau khayalan. Karena naratif teks berisi cerita fiksi atau tidak nyata, maka kisahnya pun bersifat imajiner dan belum tentu benar. Okay, class, we go to language feature of narrative text. First, use of simple past, verb to. In here, we use verb to. Example, looked, sacrifice, or ate. Second, use of adverbial. Example, one time, once upon a time, one day. And the third, use of time conjunction. Example, when, suddenly, as soon as. And the fourth, use the specific story or characters. Example, Sangkuriang Malin Kundang. And the fifth, use of action verb like kick, bill, or kill. And the last, use of verb that indicate reporting or form of speech. Example, thought, said, asked. Oke, kelas, language feature adalah unsur bahasa dalam naratif teks, yaitu satu, kita menggunakan simple past, di mana simple past kita menggunakan kata kerja kedua. Kita ambil contoh saja satu, yaitu looked. Yang kedua adalah menggunakan kata keterangan. Biasanya dalam folktale kita menggunakan kata keterangan yang biasa ada di folktale adalah one time atau once upon a time. Yang ketiga adalah kita menggunakan kata penghubung waktu. Contohnya when, suddenly, as soon as. Yang keempat, kita menggunakan karakter cerita khusus seperti Sangkuriang, Malin Kundang. Yang kelima, kita menggunakan kata kerja action, yaitu seperti kick, bill, atau kill. Yang keenam, kita menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan laporan atau ujaran. Contohnya thought, said, asked yang artinya berpikir, berkata, dan bertanya. Generic structure of narrative text. First, the orientation.
Orientation is the introduction or opening part of the story. Here, it is introduced who the characters are involved in the story, where the setting is, and when the story take place. Dalam orientasi ini, cerita dibuka atau diperkenalkan. Karakternya siapa, di mana tempatnya, dan akan disetting seperti apa. And the second generic structure is the complication. The complication contains problem arising. Here, conflicts begin to emerge involving the main character. This problem will continue to grow until its peak, climax. Dalam komplikasi di sini, ceritanya sudah muncul permasalahan yang melibatkan tokoh utama. Permasalahan ini akan terus berkembang sampai klimaks atau sampai memuncak. And the third is the resolution. It contains story conflict resolution. The mounting problem had subsided and a solution was found. The story could be worse or better. So from here, it can be seen whether a sad ending or happy ending will occur. Maksudnya di sini adalah resolusi menyelesaikan konflik cerita yang muncul. Di sini permasalahan yang muncul akan mereda dan ditemukan solusinya. Cerita bisa menjadi lebih buruk atau lebih baik. Sehingga dari sini kita dapat mengetahui apakah cerita ini akan berakhir sedih atau bahagia. And the fourth, the coda or reorientation. This section is an optional closing story, meaning there may or may not be present. Coda can be in the form of lesson that can be learned from stories, moral message, or suggestions. Dalam kode atau reorientasi ini, bagian merupakan penutup cerita yang bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Kode dapat berupa pelajaran yang dapat dipetik dari cerita, pesan moral, atau saran. Okay class, that's all for today. Thank you very much. See you next lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.